Katika video ya leo nitakufundisha jinsi ya kushona kola hii ya kisasa inayopendwa sana. Na si hivyo tu, bali pia nitakufundisha jinsi ya kufanya vipimo vya blouse ambavyo vitakupa urahisi wa kushona kola yako bila shida kabisa. Twende sambamba mwanzo mpaka mwisho. Hakikisha hauruki hatua hata moja ili uelewe vizuri. Karibu. Hicho ndo kitambaa chetu sasa, tumekikunja mara 4 kama hivyo unavyoona hapo. Na kipande cha nyuma hicho nimekiacha kuna uwazi hapo, na tutaacha inchi 1 kwa ajili ya zipu kama hivyo unavyoona hapo nimefanya. Tutaanza na vipimo vyetu vya bega. Bega letu ni inchi 15, tutagawanya kwa 2, tutakuwa na 7.5. Lakini kama unashona blouse yako hakikisha umeongeza nusu inchi kwa ajili ya kushonea. Kwa hivyo tutaweka hapo 7.5. Baada ya hapo nitashuka kwa paletu ni inchi 8, kwa hivyo nitashuka inchi 8 nitaiweka hapo. Na baada ya hapo kumaliza tutashuka pia inchi 16 kwa ajili ya tumbo letu. Kwa nitashuka 16 hapo. Ndio hii hapo tayari. Baada ya hapo nitaweka pia alama upande wa pili na kisha nitaweka huo mstari kama hivyo. Hiyo inchi 7.5 niliweka kwenye bega pia nitashuka nayo hapo kwenye kifua, nitaiweka hapo. Na baada ya hapo tutanyosha mstari kama hivyo. Kutengeneza kwapa langu nitaweka nitaweka inchi 4 hapo. Hiyo ni inchi 8 ya kwapa niliyoshuka nimegawanya kwa 2, kwa nitaweka hapo 4. Nitaweka hapo. Kifua chetu ni inchi 33. 33 tukigawanya kwa 4 tutakuwa na 8.5. Nitaweka hapo 8.5. Lakini taongeza inchi 1 itakayofanya tuwe na 9.5. Na baada ya hapo tutakwenda kwenye vipimo vya tumbo. Tumbo letu ni inchi 26. 26 tutagawanya kwa 4 tutakuwa na 6.5. Kwa hivyo nitaweka hapo 6.5. 6.5 hapo, lakini baada ya hapo nitaongeza inchi 1 kufanya vipimo vyetu sasa kuwa ni 7.5. Na baada ya hapo nitaunganisha pointi zangu kama hivyo. Upana wa shingo letu ni inchi 4, nitaweka hapo inchi 4. Na nitatengeneza kwapa langu kama hivyo. Lakini pia bega langu nitashusha bega langu hilo kwa nusu inchi, kwa hivyo nitaweka nusu inchi hapo na nitanyosha huo mstari kama hivyo. Upande wa shingo tutapaacha kwanza kama palivyo. Nitaongeza pia inchi 1 hapo. Hiyo inchi 1 niliongeza ni kwa ajili ya kipande cha mbele. Utaongeza inchi 1 hapo. Na tutakwenda kukata kama hivyo. Tutakata pia hapo. Na baada ya hapo basi tutatoa hiyo inchi 1 kwa kipande cha nyuma, tutaitoa tulioongeza kwenye kipande cha mbele, kwa hiyo tutatoa itabaki kama hivyo. Baada ya hapo sasa kwenye vipimo vyetu sasa hapa vya namna ya kuja kujua jinsi ya kukata kola. Hapo utaacha inchi 2. Baada ya hapo utaunganisha kama hivyo. Kumbuka shingo yetu tulienda na upana wa shingo ilikuwa ni inchi 4. Kwa hiyo inchi 4 ya shingo hiyo ndio tumeunganisha mpaka chini huku tukaacha inchi 2 na utakata kama hivyo. Lakini baada ya hapo shingo ya mbele utashuka inchi 6 kama nilivyoshuka mimi hapo, na utanyosha kama hivyo. Baada ya hapo kata. Baada ya kumaliza sasa kukata tutaweka hiyo utachukua pande vyako vyote utaweka kama hivyo. Sasa hivyo ndipo blouse yetu itakavyokuja kuwa baada ya kumaliza kushona. Hivyo ni vipande vyetu vya nyuma. Vipande vyetu vya nyuma utaviweka kama hivyo na utakwenda. Kabla ya hapo kwanza tutapima upana wa shingo, urefu wa shingo ya nyuma.
ambayo ni 1.5 inchi, na utatengeneza kama hivyo round ya shingo, kisha utakata. Baada ya hapo sasa ndo tutashona sasa. Tayari nimekwisha shona kama hivyo unavyoona. Kwa tutachukua vipande vyetu hivyo vya mbele, vipande vyetu viwili vya mbele utaweka kama hivyo ambavyo mimi nimeweka hapo. Utachukua na kipande kingine pia hicho utaweka hivyo. Na kisha utakwenda kushona. Tayari nimekwisha shona kama hivyo unavyoona hapo. Baada ya hapo sasa nitafanya, kuna vipimo hapa, nitafanya kwamba kola yangu inakwenda kukata nataka iishie wapi. Mimi nataka kola yangu iishie kwenye urefu wa inchi 12 wa blouse yangu, kwa hivyo nitapima hapo inchi 12. Lakini pia nitaipima inchi 12 kwa upande mwingine wa pili wa blouse yangu, wa kipande kingine hicho, nitapima inchi 12 hapo. Baada ya kumaliza kupima hapo sasa, nitapima huo mzunguko wote kama hivyo unavyoona nafanya. Pima mzunguko wako wote mpaka hapo kwenye hiyo inchi 12. Kwa jumla mzunguko wetu ni inchi 32.5. Hiyo sasa hicho ndio kipande sasa cha kola yetu. Tutakwenda kukata kola yetu. Kama unavyoona nimekikunja hivyo. Hakikisha huku juu umekikunja. Ya, huku juu hakikisha hakijaachana, kimekunjwa kama hivyo nilivyokunja mimi. 32.5 tulioipata ile ya mzunguko wetu tutakwenda kuigawanya kwa 2, tutakuwa na 16.5. Kwa hivyo tutaweka urefu wa 16.5 hapo. Tutaweka pia upande wa pili hapo ili kulinganisha vipimo vyetu. Baada ya kumaliza basi hapo nitakikunja kama hivyo ambavyo umeona nimekunja. Kwa nitakuwa nimekikunja mara 4. Na nitaacha inchi 4 kama hivyo unavyoona nimefanya hapo. Baada ya hapo sasa tutakwenda kupima mzunguko wa shingo yetu ya nyuma. Tutapima mzunguko wa shingo kama hivyo unavyoona hapo nafanya mimi. Mzunguko wetu wa shingo ya nyuma ni inchi 8.5. Huo ndio mzunguko wetu wote. Hiyo inchi 8.5 basi nitaigawanya kwa 2. Tutakuwa na 4.5. Kwa hivyo nitaweka hapo inchi 4.5. Kama hivyo nilivyofanya hapo. Na baada ya hapo nitashuka inchi 4 hiyo hapo. Lakini hapa nitashuka inchi 6. Baada ya hapo nitanyosha huo mstari kama hivyo. Hakikisha mstari wako umekaa kama hivyo mimi ambavyo ninafanya. Na baada ya hapo nitapanda inchi 1.5 juu kutoka hapo kwenye huo mstari nilioweka. Lakini pia nitapanda inchi 2.5. Na baada ya hapo nitaweka mstari huo. Baada ya hapo pia huku juu nitaacha nusu inchi, na nitatoa nusu inchi. Kwa nitaweka alama yangu hapo. Nusu inchi hiyo kama unavyoona hapo. Baada ya hapo nitakwenda kutengeneza kama hivyo unavyoona, lakini sasa huku chini hakikisha usichore na rula. Kola yako itakiwa ionekane kama hivyo. Usitumie rula kabisa. Sasa hivyo ndivyo kola yako inavyotakiwa kuwa baada ya kufanya vipimo, na baada ya hapo sasa tunakata. Baada ya kukata hiyo sehemu iliyojichonga pia rekebisha vizuri, usiiache imejichonga, haitopendeza kabisa. Kama hivyo, na tutakata pia hapo hiyo sehemu nyingine. Tayari nimeshakata, kwa hivyo nitakwenda kuweka alama hapo. Nitaweka alama hapo. Nitaweka pia alama upande wa pili. Tayari.
Sasa hivyo ndio vipande vyangu vyote viwili vya kola kama hivyo unavyoviona hapo. Nitakwenda sasa kuvinyoshea stifu. Tayari nimekusha weka stiff kama hivyo unavyoona, ni vizuri zaidi ukaweka stiff. Itafanya kola yako ionekane ya kupendeza na imara zaidi. Nitakwenda sasa kuweka kola zangu hivyo. Nitaweka kama hivyo, moja hiyo hapo na nyingine nitaweka juu. Hakikisha imelingana vizuri na tutakwenda kushona. Shona sehemu zote hizo ambazo ninakuelekeza hapo, shona kama hivyo. Mpaka utakapomaliza kushona kola yako. Tayari nimekwisha shona kama hivyo unavyoona. Tutakwenda kuigeuza kola yetu sasa. Tanyosha, tayari tumekwisha inyosha hivyo kama unavyoona, imependeza kabisa, inaonekana nzuri. Baada ya hapo sasa tutachukua kipande hiki hapa ambacho ndio kipande chetu cha mbele. Kuna hicho pia kipande nimekata kwa ajili ya kugeuzia, nimekiwekea pia stiff ambacho kina urefu wa inchi 3. Nitakwenda kushona hapo. Tayari nimekwisha shona kama hivyo unavyoona. Punguza sehemu hiyo iliyozidi, usiache hivyo, utakuwa ni uchafu. Kwa hiyo utapunguza sehemu iliyozidi hiyo. Baada ya hapo sasa tutachukua hii blouse yetu kama hivyo unavyoona. Hiyo ni sehemu ya katikati. Na blouse yako utaiwekea sehemu ya katikati, utashika na weke alama sehemu ambayo ni ya katikati, lakini hatutashona hapo kwanza. Utashika kama hivyo mpaka ile sehemu tuliyoweka inchi 12, hakikisha imeishia hapo na utakwenda kushona. Kama hivyo unavyoona mimi nimeshona. Na nimeshona pia huko, lakini hii sehemu ya shingo ya nyuma sijashona kama hivyo unavyoona, nimeshika kipande kimoja nikashona. Na nimeacha hicho kipande kingine kwa ajili ya kwenda kugongea shingo yangu. Kwa hivyo nitaingiza huu upande hapo loshona, nitaingiza kwa ndani kama hivyo. Ila uhakikishe umekata kidogo hapo ili iwe ni rahisi wewe kuingiza hapo hicho kipande kingine tulichokishona, na utakwenda kugongea hapo juu. Tayari nimekwisha kugongea kama hivyo unavyoona, na hiyo sehemu nilokata hapo nadhani unaiona vizuri. Baada ya hapa sasa kinachofuata hapa utaiweka kola yako hiyo vizuri, na utachukua hicho kipande chako cha mbele kile tulichokitoa mwanzo, utakwenda kukishonea hapo. Utashona hapo, lakini pia utashona upande wa pili. Tayari nimekwisha shona kama hivyo unavyoona, lakini pia huku pembeni nimeunga ili uweze kuona vizuri namna gani blouse yetu inakaa hapa utakapokwenda kuiwekea kola yetu. Hii ilikuwa ni kukufundisha tu jinsi gani ya kuweza kushonea kola na si kushona blouse, ila nimeamua pia nikufundisha jinsi ya kuishonea kabisa moja kwa moja kwenye blouse yako ili iwe rahisi kwako mwenyewe kuweza kuishonea hapo. Leo umefanikiwa kujifunza kola hii ya kisasa. Kama video hii imekusaidia, bonyeza like, subscribe, comment na share ili washonaji wengine nao wajifunze. Asante kwa kutazama, tuonane kwenye mafunzo yajayo ya Blessing Creations. Mungu akubariki sana.